guys, welcome back to my channel. Aku Salma. Dan di video kali ini aku bakal bikin update squishy collection. Karena udah sekitar 2 bulanan aku nggak bikin video ini. So yeah, without further ado, let's just get started. Aku punya cupcake Aisyah, Cutie Creative Soft Loaf Bread. Ini tuh yang repro, ada gold stickernya. Album English Bread, ini juga yang repro. Kunimaru Super Jumbo Pancake. Chawa Melon. Chawa Watermelon. Cutie Creative Mango. Di sini ada gold stickernya. Kunimaru Pig Bun. I Bloom Chocolate Banana Mint. Medium I Bloom Peach yang repro. Kawaiian Squishy Jumbo Ice Cream. Korila Kuma Brings a Donut. Lele Vanilla Shortcake. Jumbo Candy Color Panda Bun. Coney Orange. Ini cardboardnya. Percy Rabbit by Aisyah Cake. I Bloom Pom Pom Hamster. Hello Kitty Bagel. Ini tagnya. Purple Cream Puff. Green Mountain Squishy. Mini Hello Kitty Burger Squishy. Hello Kitty Cream Puff. Double Scoop Hello Kitty Ice Cream. Ada green stickernya. Dan ini tagnya. Medium Smile Bun. Mini Emoticon Burger. Mini Manju Bun. Mini Sprinkles Donut. Mini Circle Donut. Mini Sprinkles Donut. Mini Strawberry Vanilla.
medium bear squishy, mini emoticon squishy, mini smile bun, Hello Kitty shortcake. Ini tagnya. Universal Studio Japan banana squishy, long bread, Matsuno Breast Cafe Frappe. Ini tagnya. Tokyo Bakery Bagel, I Bloom Billy the Whale, Orange Brado Swiss Roll, Cafe di Anne Macaroon. Ini tagnya. And the last one is Cafe di Anne Truffle. Dan ini tagnya. Makasih yang udah nonton. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih like, komen juga video apa yang aku harus buat, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian, dan yang terpenting jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. See you guys later!